ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। गुरुगोविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि ओम। प्रिय सज्जनवृंद, आजिर ए भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत चतुर्थ स्कंधर अष्टाविंश अध्याय पठन करुचे एवं ए पर्यंत आमे जहाँ आलोचना करिचे जे पुरंजनंगर पुनर्जन्म होइछि। से निज जेतेबेले पुरंजन भाव में जन्म ग्रहण करथिले सेतेबेले केवल इंद्रिय विलास रे तांकर समय कटिगला। सेथिपाई तांको मृत्यु पर जमजंत्रणा भोग करिया पड़ला, नरक भोग करिया पड़ला। ए सब पाप भार तांकर लाघव है नरक भोग पर। तापर कौन कले सी ना भगवान तांकर देखिले जे किछि पुण्य ये करचंती, किछि जागयज्ञ करचंती, किंतु से जागयज्ञ रे जेतिकी पुण्य हेजी मध्य पाप किछि हे जाइछि पशु बलि देवा द्वारा। तेणु तांकु गोटे पुणी पुनर्जन्म देवा पाई से चिंता कले एवं तांकु टिके डिग्रेडेशन कर दिया वाला बा तांकु टिके निम्न गामी कर दिया गला। से पुरुष जन्म न है गोटे नारी जन्म ग्रहण कले एवं से ए नारी जन्म जदिओ ग्रहण कले किंतु गोटे राजकुमारी हिसाब से जन्म ग्रहण कले, भल परिवार रे जन्म ग्रहण कले, किंतु तांक स्व इच्छा से पतिवरण करिपारले नाही। तांकर स्वामी जे हेले से तांको कौन कले ना तांको पितांको युद्ध रे परास्त करी यांको जबरदस्त अपहरण करी नहीं विवाह कले। तेणु यही सब होउची निजर पूर्व कर्मर फल। ताहले पुरंजन नारी जन्म लभिले काहेकि? कारण मृत्यु समय रे से केवल तांको पत्नींग चिंता करुथिले। जेहेतु गोटे नारीर चिंता से करुथिले तेणु तांको नारी भाव में जन्म ग्रहण करने को पड़ा। एवं जेहेतु से विलास व्यसन रे तांकर जीवनटा कटे देइथिले सेतिपई तांको नरक भोग करने को पड़ा। कारण आमर कहुच्छी जे जी जीवन रे प्रथमे कष्ट करि थाए तापई आनंद थाए, जी आनंद आग कर नहीं थाए तापई कष्ट थाए। सेतिपई कहुच्छी जतुदग्रे विषमीव परिणाम मृत उपमम। जहाँ प्रथमे विष भली लगे ताहा परिणाम रे हेई थाए अमृत भली। कारण जमी जड़े पिला कठिन परिश्रम करी बहु कष्ट स्वीकार करी राति अनिद्रा ही शिक्षक ठारू माड़ गाड़ी खाई जदि अध्ययन करिछि ताहेले हुए तो एक उच्च पद भी से पाई पारे, किंतु जी किछि परिश्रम करिवो नाही हुए तो से किछि न पाई पारे। तेणु एही परि भाव रे जदि ठीक मार्ग रे मनीष गति करे ताहेले से प्रथमे जदि परिश्रम करे तापर परवर्ती पर्याय से आनंद उपभोग करिथाए।
କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଆଗ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ପଛକୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଏ ଲୋଟି ଯାଏ ଅୟସରେ ନୀତି ସୁଖ ମୋହ ଛବେ ମାତି କପାଳ ଆଧରି ଲୁହ ଢାଳି ଢାଳି କାହା ଦିନ ଯାଏ ବିତି। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି, କିଏ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରି ଚାଲିଛି, କିଏ ଦୁଃଖରେ କାଳ ଅତିପାତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଭଳି ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି କାହିଁକି? ନା ତା ହେଉଛି ନିଜର କର୍ମର ଫଳ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ନେଉଛି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ କରୁଛି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। କାରଣ ଚକ୍ରବତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ଦୁଃଖାନି ଚ ସୁଖାନି ଚ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ଇଏ ଚକ ଭଳି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ଅତି ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଆତ୍ମନିବେଦନ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚଲେଇ ନିଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୁହାଯାଇଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋତେ ଖଳ ଅଳସୁଆ ନିକଟେ ନିଅ ନାହିଁ ସୁଖେ ଅବା ସଙ୍କଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଖ କି ସଙ୍କଟରେ ନିଅ ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଏ ଯେଉଁ ଖଳମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମିଶାଇଦେବ ବା ଅଳସୁଆ ପାଖରେ ମିଶାଇଦେବ ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦିଅ, ଯିଏ ମୋତେ କିଛି ଭଲ କଥା କହିବ, ମୋତେ ଭଲ ବାଟ ବତେଇଦେବ ଏବଂ ଏ ସମାଜରେ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଯେ ମୋତେ ସୁଖରେ ନିଅ ନାହିଁ କି ସଙ୍କଟରେ ନିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଅତିଶୟ ସୁଖ ଭିତରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, ଅତିଶୟ ଦୁଃଖରେ ପାଳିଲେ ଯଦି ଦୁଃଖ ମୁଁ ଭୋଗ କଲି ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ବି ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏସବୁ ମାର୍ଗରେ ନିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ପୁରଞ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଇଏ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ଅଗନା ଅଗ୍ନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେବଳ ସେ ନାରୀ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଦାହ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା ପଛକେ କିଛି ଲାଭ ତ ହେଲାନି। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ବା କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନିଜେ ସେଇ ଯେହେତୁ ନିରାଶ୍ରୟ ଭଳି ନିଜକୁ ଭାବିଲେ, ଏକାକିନୀ ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାବିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିତାଗ୍ନିକୁ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉବାଚ ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ ମନୋହାରୀ କେ ତୁମ୍ଭ ଅଟ କାହା ନାରୀ। ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ ମନୋହାରୀ କେ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ କାହା ନାରୀ। ଏକେ ଶୟନେ ତୋର କତି କାପାଇଁ ବିଳ ପୂଜୁବତୀ। ସୁମରି କାନ୍ଦୁ ଯାର ପାଇଁ ସେ ତୋର ଦୁଃଖ ନଘେ ନଇ। ତୁଜେ ବିଳପୁ ଅଭିଚାରେ ଏ ତୋର ସ୍ନେହ ଛାଡ଼ି ଦୂରେ। ଗମିଲା ନିଜ କର୍ମ ବସେ ତୋତେ ଉପେକ୍ଷିବ ନ ଦେଶେ। ତୁ ତାହା ନ ବୁଝୁ ସୁନ୍ଦରୀ
व्यर्थे मरु शोक करी जे पति होइथिला तोर से जीव आत्मा अंश मोर जेणु तू आत्मा न चिन्हिलु एणु अज्ञाने निमजिलु मु पूर्व सखाटी तोहर तू जीव आत्मा अटु मोर आपणा सखा न चिन्हिलु तो आत्मा आपे न बुझिलु तू मते छाड़ी एका करी अइलु मृत्यु भयपुरी ए भूमि बई भोग कलु एणु मो संग तू तेजिलु तू आम्भे कवेनी अंश ए मानसर परिबास एबेनी अंश हंस होई से गृह छाड़ी न जाई सहस्र जुग परिजन्ते मानसे रहिलु एकान्ते। तेणु से कहले से ब्राह्मण कहले जे ये जे शयन करिछि एवं ये जो शयन महाशयन महानिद्रारे शोई जाइछि तू ता पाखरे जो विलाप करुचु बा क्रंदन करुचु से किछि शुणुछि कि से शुणुना कारण ए संसार होछि मिछ माया भरा एठी तुमर जहा सहित अभिनय चलीछि से केतेबेले एई जो पेंडाल बा एई जो यात्रा अंगनरू से केतेबेले रंगमंचरू केतेबेले विदान होइजिवो ताहा तुमे कहि परिबो नाही। जिमती आम देखे गोटे नाटक राजा बाहरी पड़े मंच उपरकू आम देखले हाँ भारी भल चेहरा अच्छी भल निश रखिंट मकुट लगे ये तेरे बढ़िया नाटक करेंगे बोधे शेष पर्यंत कि देखला बेलू मझी सीन कहीं जड़े सेनापति मारिदौरान बा कहीं मारिदे से जोड़े सीन पर मृत्यु हो गला। तेणु ठीक सेमती मनीष जीवन में चला पथरे से चालू चालू केतेबेले से खसी पड़िबो ता कही हो ना। तेणु पति पत्नी दी जण हुए तो संसार सागर रे चिरकाल चलिए बोली भाभी था किंतु किए हुए तो आग चली जाई पारे किए पछे चली जाई पारे किंतु एका बेले के हुए तो 99 भाग लोक जापारती ना 1% हुए तो जापारती किंतु ए क्षेत्र में देखागला जे पुरंजन जो नारी रूप में जन्म ग्रहण करथिले तांको वैदर्भी बोली कहा जाउथला विदर्भ राजर कन्या से हेतिले तांकर स्वामी मृत्युवरण कले एवं से जो क्रंदन करुथिले विप्र आसी तांको कहिले जे तुमे जहा पे कांदुज से किछि शुणुछि कि गमिला निज कर्म बसे तोते उपेक्षी बन देसी ए जंगल रे तू एकुटिया किमिति रहिबु से कथा चिंता न करी तार चलीगला ताहले तू मते टिके चिन्ही मु हूँ तोर पूर्वर सखा पूर्व जन्मर सखा से जन्म रे आमे दुईटी हंस है यही मान सरोवर रे थिले तू आंभ एक बेनी अंश ए मान सरोवरे बास एबेनी अंश हंस होई से गृह छाड़ी न जाई सहस्र जुग परिजन्ते मानसे रहिलु एकान्ते। तेणु मान सरोवर रे आमे दुईटी हंस ही रही तू मते छाड़ीण सेठारे अइलु ए मही भोगरे प्रवेशी ए मर्त्यमंडल एथि देखिलु दिव्यस्थल से पूरे एक नारी थिला से तोर मन बंदी कला। तेणु से कहले जे आमे हंस दी जण हेकरी मान सरोवर रे थिले किंतु तू ए पृथ्वी को आसिलु जन्म ग्रहण कलु पृथ्वीर आकर्षण को अनुभव कलु एवं एठी गोटे नारी सहित तू बहुकाल रहिलु से तोर मन बंदी कला से तोर मन बंदी कला से पूरे जे नारी थिला ताब से नो हे तो आयत मिथ्या भिड़ा से प्रेम चित्त से नग्रे पंच उपवन से नव द्वारे सुशोभन तही से एक द्वारपाल से त्रय कोष्ठ रे विशाल
अपरे अछि कूलसट बसई भले पंच हाट पंच जे प्रकारे प्रकृति एक नारी रूपवती ए पंच इंद्रियंक विष ए पंच इंद्रियंक विषय आराम तहिर निश्चय एक प्राण तहि द्वारी से नवद्वार रक्षाकारी। तेणु एठी तत्व उपर को आसीगले विप्र से बुझेले प्रकृत रे जीवनर गतिपथटा कौन ना भगवान पाखरे अनेक गुड़िए दिव्य आत्मा थांती से माने जेतेबेले तांकर सरी जाए सत्कर्म बा तांकर धर्म भाव सरी जाए से माने पुणी थरे पृथ्वी को चली आसंती एवं ए पृथ्वी को जेतेबेले से चली आसंती सेठी कौन हुए ना गोटे 5 मन एवं 25 प्रकृतिर आयत को से माने आसंती भारी बसई भले पंच हाट अपरे अछि कूलसट एवं पंच प्रकार ए प्रकृति एकई नारी रूपवती ए पंच इंद्रियंक विषय आराम तहिरे निश्चय। तेणु ये जो पंच इंद्रिय ये मन द्वारा परिचालित हुअन्ति एवं मन एठी गोटे नारी बोली कहागला एवं ए पंच इंद्रिय तार आकर्षण बा तार निर्देश चली था। तेणु एठी कहागला जे पुरंजन से आसी एठी जो नारीर आकर्षण पड़े अर्थ तांको मन चाहिला जे मु इंद्रिय आसक्त हो जीवी से इंद्रिय को निर्देश देवे कौन इंद्रियर आसक्त हो गले एवं एक ही प्राण तहि द्वारी। तेणु द्वारी रूप जी जगी सी हूँ प्राण प्राण जमी चलीगले मनुष्यर द्वार खोली जाए से चलीगला ए संसार में रही पारे नहीं। तेणु प्राण को द्वारी बोली कहा जाउछि। पृथ्वी आप तेजमान एकासे ताहार शोधन ज्ञान इंद्रिय पंचमन तहिरे सट कूल जान एक क्रिया शक्ति तहि हाट पंच विषय तहि बाट प्रकृति पंच विष गुण ए रूपे से हाट अभियान ए पाप पुण्य कर्म दुई क्रय विक्रय तहि होई। तेबे ये जो हाट ए संसार हाट भितर जोड़े जिनिस बिक्री होउछि गोटे पाप बिक्री होउछि गोटे पुण्य बिक्री होउछि। तेणु आपण सेठी जाई जहा किणिबे से अनुसार आपणकर खाद्य हब। जड़े जमी जाऊँगी गो गो क्षीर आणुची बा दही आणुची भल भल जिनिस सब ए सब गो संपदर जिनिस सब आणुची आउ हुए तो जड़े जाई मद्य मत्स्य ए सब पंचम कार किए अभिभूत हो जाउछि। तेणु से अनुसार तार फलाफल से पाइब। ए रूपे से हाट हियाण प्रकृति पंच विष गुण। तेणु ये कही दिया प्रकृति हूँ 25 प्रकार पंच विष 25 क्रय विक्रय तहि होई ए पाप पुण्य कर्म दुई से हाटेश्वरी बुद्धि थिला से तोर मन बंदी कला तू भोग कलु ताकू तहि मोते तू संपादिलु नाही। तेणु ए विप्र होचंदी बोध हुए स्वयं भगवान। तेणु से कहते मो कथा तू विचार कलु नाही किंतु तू सेठी जो हाटेश्वरी थिला जो नारी थिला ता कथारे केवल परिचालित हेलु एकांते नारी संग कलु ए पाप दशा तू लभिलु नोहु तू विदर्भ दुहिता ए वीर नोहे तोर कांत नोहु तू विदर्भ दुहित ए वीर नोहे तोर कांत। तेणु तू जो विदर्भ कन्या बोली कांदुचु एठी बसी अरे तू पुरंजन राजा तोर एटा गोटे आउ गोटे रूपांतर हो जाइछि। नोहु तू पुरंजनी पति जा लागी तोर ए दुर्गति मु करी अछि एहु माया पुरुष प्रकृति रे काया छाड़ ए माया मोहमती आंभेवेनी हंस संगति ए तुम्भ आंभ नोहे भिन एवेनी एक करी चिन्ह। तेणु भगवान कहले तू केतेबेले पुरंजन है नारीर वशवर्ती हो जाऊँ केतेबेले तू गोटे नारी है
ନିଜକୁ ବିଦର୍ଭର କନ୍ୟା ବୋଲି ଭାବି ଏବଂ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଳାପ ବସି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତୁ ପୁରଞ୍ଜନ ନୁହଁ କି ତୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲୁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠୁ ଆସି ଏଭଳି ପ୍ରକାର ମାୟା ମୋହରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିରେ କାୟା ଛାଡ଼ ଏ ମା ମୁଁ କରିଅଛି ଏହୁ ମାୟା ଛାଡ଼ ଏ ମାୟା ମୋହମତି ଆମ୍ଭେବେନି ହଂସ ସଙ୍ଗତି ଏ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନୋହେ ଭିନ୍ନ ଏବେ ନିଏକ କରି ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ସେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଏକ। ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଗଲୁ, ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୋର ହେଲା। ଏବେ ନିଭେଦ ନ କରନ୍ତି ଯେ ବା ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନମତି ଅଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମବେଦ ଅବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାରେ ଖେଦ ଯେହ୍ନେ ମୁକୁର ଦେଖେ ଦେହି ଏକଇ ଅଙ୍ଗ ଦିଶେ ଦୁଇ। ଯେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁକୁର ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ ତାର ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଦର୍ପଣ ଯଦି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରଖି ଦିଆଯାଏ ତା ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବହୁ ରୂପ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଯେହ୍ନେ ମୁକୁର ଦେଖେ ଦେହି ଏକଇ ଅଙ୍ଗ ଦିଶେ ଦୁଇ ମୁକୁର ନଥିଲେ ନ ଦିଶେ ଏମନ୍ତ ଭେଦ ଏ ବିଶେଷେ। ତେଣୁ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ମଣିଷ ଠିଆ ହେଲେ ଯେମିତି ଆର ପଟେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳି ଲାଗେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଲୋକଟା ତ ଗୋଟିଏ, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଅଛି ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି। ସେ କ'ଣ ସେଇ କି? ନା, ସେ ନୁହେଁ। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁକୁର ନଥିଲେ ନ ଦିଶେ ଏମନ୍ତ ଏ ଭେଦ ବିଶେଷେ ନାରଦ କହନ୍ତି ସଦଏ ଶୁଣ ପ୍ରାଚୀନ ନୃପରାଏ। ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀ ନାରଦ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନାରଦ କହନ୍ତି ସଦଏ ଶୁଣ ପ୍ରାଚୀନ ରୂପରାଏ ଏ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲୁ ପରୋକ୍ଷବାଦେଣ ପରୋକ୍ଷବାଦ ପ୍ରିୟ ହରି ଏଣୁ ଯେ କହିଲୁ ଚାତୁରୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଏ ପୁରଞ୍ଜନର ଚରିତ ଏ ଅଷ୍ଟାବିଂଶତି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଏ ପ୍ରକାରେ ଏହା ଶ୍ରବଣେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଖଣ୍ଡିବ ବହୁ ଦୁଃଖ ଘୋର ସନ୍ଥ ଚରଣେ ଦେଇଚିତ ବର୍ଣ୍ଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य साहित्यायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जन उपाख्याने नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। हरिः ओम्। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। हरि ओम्।